Kini mao'y luoy kaayo guys. Mao ni siya si Nanay Halandoni nga taga Mankilam, Tagum City. So na-rescue siya guys no sa iyahang mga silingan or sa mga residente usab no sa Mankilam, Tagum City. Nakita nila si Nanay nga maura nag-inusara sa iyahang gamay nga barong-barong no nga panimalay. Ug nakita nila nga dili usab kini kalakaw. Ug ang pinakasakit guys, walay siya'y pagkaon. Ginoo ko, kaluoy kaayo ni Nanay. Tan-awa, naghigda ra siya, dili na siya makalakaw. Ug ang pangutana, asa man ang mga anak ni Nanay? Naa ba sila'y pagpakabana sa ilahang inahan? Ug habisan ang mga apo, no? Or kapamilya ni Nanay, wala na bagyo ni bisita kaniya? So, unsay buot pasabot ani guys? No, luoy kaayo no ang usa ka tigulang nga wala na gyud intaway nagatiman, wala na gyud intaway nagpakabana. Ngano man, tungod ba kay wala na siya'y nahot? O tungod ba kay wala na'y makuha gikan kaniya ang mga anak or mga apo baka or kapamilya ni Nanay? Ingon ani ba ang atong pag-honor sa ato ang mga ginikanan? Nga kung matigulang na sila, ato na silang pasagdahan? Guys, usa kini ka makauulaw para sa mga anak. Mga anak nga wala naguna-una sa ilang ginikanan. Dapat timan-ani nato. Nga, gikan pa lang, sabakan sa atong inahan, hangtod sa atong pagkahimugso, dili na takabayad sa ilahang pag-antos. So, sa mga anak ni Nanay Halandoni, unta, makonsensya pud unta mo no, hikapon pud unta ang inyong kasing-kasing sa Ginoo. Kung naa pa man mo, kung buhi pa man mo, unta, mahinumduman ninyo ang inyong inahan.